Holiday Safira 001. Azara Style 001 guys, ini bisnya. Azara Holiday SR2 HD Prime, Azara Holiday 001. Ini ada padripernya nih. Enak oleh Jester ini. Jester de Mobilindo. Azara Holiday. Yang Anissa nih guys, yang Anissa. Hah? Burung. Nih. Lokasinya di Kampung Turis. Nih, kita kasih stiker guys. Siap. 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 Ini kecil nih. Dia sakit. Dia sakit. Ini ajarannya tak ya, ayah. Ya, jadi ya. Dede teh. Jualan nasi rames ya? Dematran. Dematran guys. Ya, jadi ya. Limited Anissa baru keluar ya. Berjaya. Nah, ini dia nih. Si ijo.
berapa Mana guys? Itu stiker apa itu? Tuker ah, barter ah. Tuh, barter stiker. Ini mah ada topi ramanya tuh, lihat guys tuh. Tuker ah. Tangannya lagi sakit om, yang kanan om. Oh, tangan yang kanannya lagi sakit om. Nih, dipasangin langsung nih tukeran nih. Stikernya nih tuh. Kita pasang di sini ya. Tuh, langsung dipasang tuh. Topi gitu guys. Kevin mana? Di belakang di PW. Mobilnya di itu ada pun kapten. Kevin di mana? Evin mah di PW tadi ayah riasan itu ulang tahun tadi. Oh. Bin Muslim Tobirama nih BM 003 di Pamugaran Pangandaran nih kampung turis guys. OTW hotel ya.